સેવાધામ રાતા તળાવ ખાતે અશ્વિન નવરાત્રિની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। સેવાધામ રાતા તળાવ ખાતે અશ્વિન નવરાત્રિની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। તારીખ 21/9ના રોજ ઘટ સ્થાપન કરી માની આરાધના નવરાત્રિ રૂપે શરૂ કરવામાં આવી, ત્યારે ગૌ સેવા સાથે માનવ સેવા અને ધર્મ સેવાનો ત્રિવેણી સંગમ થઈ રહ્યું છે। નવરાત્રિ નિમિત્તે આવતા સમાજના લોકો માટે રાતા તળાવ ખાતે રહેવાની તથા જમવાની ઉત્તમ સગવડ સંસ્થા દ્વારા ઊભી કરવામાં આવી છે। આ કાર્ય માટે ખાસ મુંબઈથી ટ્રસ્ટી શ્રી ઉમરસિંહભાઈ, ગિરધરભાઈ, કાંતિભાઈ તથા સભ્યો ચેતનભાઈ, મોહનભાઈ, જયેશભાઈ વગેરે આગે આવી સ્થાનિક કાર્યકરો સાથે સેવામાં જોડાયા હતા। जगदंबा माँ तू जोगणी जपू तारा नाम, अखंड माड़ी दीवा परे प्रगट आपो आप। आई आशापुरा जो धाम सेवाधाम राता तड़ाव, ई सेवाधाम राता तड़ाव नवरात्रि ना पावन प्रसंगे देश देशावर गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई अने खास तो कच्छवासीओ ए बधा नवला नवरात्रा माटे युवा वर्ग थनगनी होय छे अने नवरात्रि नो उत्सव अबड़ासामां भव्यथी भव्य उजवाय छे। अने राता तळाव उपर मानव सेवा, गौ सेवा, मेडिकल सेवा, धर्म सेवा आ बधु जे ओधोरामजी महाराज गुरु परंपरा वालरामजी महाराज પાંદરા पर राता तळाव उपर गौ सेवानुं जे कार्य थाय छे, अमारा ट्रस्टी एवा उमरसिंहभाई, चेतनभाई, मोहनभाई अने जयेशभाई ए बधा मुंबईथी ज्यारथी नवरात्रिनी स्थापना थई छे त्यारथी बधा आ भाईओ अहींया सेवा माटे आवे छे अने जे पण जात्राळु आवे छे एने पूरेपूरी सेवानो सहकार जे पण जोतुं होय एमां प्रसादीनो जे अमारुं अन्नक्षेत्र हाले छे ए अन्नक्षेत्रमां बधा कायमी अन्नक्षेत्र छे एमां बधा प्रसाद ले छे अने नवरात्रिमां मेडिकलनी व्यवस्था, पछी जे पण जात्राळु आवे एने रहेवानी व्यवस्था, पछी जे पण अहींया मुंबईथी जे पधारे छे अबड़ासामां माणसो तो एने राता तळाव एवुं एक धाम छे के अबड़ासानो प्रवेश द्वार छे अने जे पण गुजरात मुंबईथी पधारेला भक्तजन आईना भक्तजन तो ए दर्शन करी अने पछी पोतपोताना गाममां अमारी समाजना जे भानुशाली भाईओ छे ए बधा दर्शन करीने पोतपोताना गाममां जाय छे अने त्यां सवार सुधी उत्सव उजवे छे अने खूब आनंद ले छे। वरी पाछो नवरात्रिनो उत्सव क्यारे आवशे एवुं कायमी अमारे एक ज वात होय के नवरात्रि आवे एटले अबड़ासा आलो अने खूब आनंद ल्यो अने आनंद आपो। जय गौ माता, जय माताजी, जय माताजी, जय माताजी।